आज हम दिखाएंगे ओखाने बस आज हम दिखाएंगे विष्णुपुरी खादी सिल्क ओखाने बस। ये जो खादी सिल्क यानी इसका जो क्वालिटी है ये नॉर्मल विष्णुपुरी सिल्क से बहुत बेटर है। इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, शाइनिंग भी बहुत अच्छा मिलेगा एंड इसका स्मूथनेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि खादी क्वालिटी का है ये। आज के আমরা দেখাচ্ছি বিষ্ণুপুরি খাদি সিল্ক, এগুলোর যে কোয়ালিটি এগুলো খুব গুণগত মান এবং শাড়ির যে কোয়ালিটি অত্যন্ত ভালো এবং শাড়িগুলো শাইনিংও হবে। তার জন্য বলছি খাদি सिल्क क्वालिटी अत्यधिक ভালো, তার জন্য এটার प्राइस থাকবে 4000। इसका प्राइस रहेगा ओनली 4000। ठीक है, एंड इसका क्वालिटी आपको देखना नहीं पड़ेगा, ये जो क्वालिटी है ना बहुत अच्छा क्वालिटी है। देखिए ये रहेगा विष्णुपुरी प्योर सिल्क 3 प्लाई खादी क्वालिटी के ऊपर हैंड पेंटिंग। देखिए ये रहेगा पल्ला पोर्शन, এটা হচ্ছে आंचल पोर्शनটা देखो, এটা आंचल पोर्शन, ये रहेगा पल्ला पोर्शन। बहुत अच्छा फ्लावर टेस्टेड डिज़ाइन हैंड पेंटिंग एंड ऑल ओवर बॉडी, ये जाएगा ऑल ओवर बॉडी, ये रहेगा ऑल ओवर अपर पोर्शन ग्रे कलर एंड लोअर पोर्शन हैंड पेंटिंग एंड स्काई कलर बॉर्डर विथ स्काई कलर बीपी पोर्शन। प्राइस ओनली 4000 विथ सेल मार्क एंड ऑल ओवर इंडिया सीओडी एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। प्राइस ओनली 4000 विथ सेल मार्क एंड ऑल ओवर इंडिया सीओडी एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। विष्णुपुरी प्योर सिल्क 3 प्लाई हैंड पेंटिंग विथ सेल मार्क सर्टिफाइड एंड खादी क्वालिटी सिल्क साड़ी। ये थोड़ा स्ट्रॉबेरी कलर के ऊपर है। और ये स्ट्रॉबेरी कलर में रहेगा, देखिए ये स्ट्रॉबेरी थोड़ा स्ट्रॉबेरी कलर में ऊपर है। इसका भी प्राइस रहेगा सेम 4000। देखिए ये रहेगा पल्ला पोर्शन, फ्लावर टाइप टेस्टेड डिजाइन, सबগুলো फ्लोरल टेस्टेड, सभी फ्लोरल टेस्टेड है। ये रहेगा पल्ला पोर्शन। साड़ी का शाइनिंग एंड स्मूथनेस देखिए, इसका बहुत अच्छा शाइनिंग है, स्मूथनेस भी बहुत अच्छा है। क्वालिटी साड़ी का क्वालिटी भी देख लीजिए, ट्रांसपेरेंट में देख लीजिए। देखिए ये रहेगा साड़ी का क्वालिटी, देखिए क्वालिटी देखिए बहुत अच्छा क्वालिटी। ट्रांसपेरेंट में सिंगल पल्ला में देखा रहा सिंगल देखाচ্ছি, ठीक है। एंड ऑल ओवर बॉडी मास्टर्ड कलर अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन स्ट्रॉबेरी टाइप का कलर विथ हैंड पेंटिंग। मास्टर्ड कलर लोअर अपर पोर्शन एंड स्ट्रॉबेरी कलर लोअर पोर्शन, मास्टर्ड कलर अपर पोर्शन ये जाएगा मास्टर्ड कलर एंड लोअर पोर्शन स्ट्रॉबेरी कलर विथ हैंड पेंटिंग एंड बॉर्डर स्ट्रॉबेरी कलर एंड पीपी पोर्शन स्ट्रॉबेरी कलर। प्राइस ओनली 4000 with full mark and all over India COD and shipping charges free। विष्णुपुरी प्योर सिल्क 3 प्लाई हैंड पेंटिंग, विष्णुपुरी सिल्क 3 प्लाई हैंड पेंटिंग, এগুলো কিন্তু সবগুলো সেল মার্ক সার্টিফাইড থাকবে, ঠিক আছে। এটা দেখুন, এটা অলিভ গ্रीन कलर, ये जाएगा ऑलिव ग्रीन कलर के ऊपर, ये जाएगा ऑलिव ग्रीन कलर के ऊपर। इसका प्राइस रहेगा 4000, इसका प्राइस रहेगा 4000। ये रहेगा पल्ला पोर्शन, এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা, এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শন, ঠিক আছে। এবং শাড়িগুলো কোয়ালিটি কিন্তু অত্যাধিক বেটার, खादी क्वालिटी विष्णुपुरी प्योर सिल्क साड़ी, ये खादी क्वालिटी का विष्णुपुरी प्योर सिल्क साड़ी एंड ऑल ओवर बॉडी ऑल बीफ कलर एंड लोअर पोर्शन हैंड पेंटिंग एंड बीपी पोर्शन ग्रे कलर, जो बॉर्डर का कलर है, लोअर बॉर्डर है, अपर बॉर्डर का जो कलर है। प्राइस ओनली 4000 विथ सेल मार्क एंड ऑल ओवर इंडिया सीओडी एंड शिपिंग चार्जेस फ्री। এগুলো নর্মালি কিন্তু হ্যান্ড পেন্টিং প্রাইস 3850, এগুলোর প্রাইস কিন্তু একটু বেশি, এগুলোর প্রাইস থাকবে 4000 কারণ কোয়ালিটির জন্য। এটা কিন্তু অসম্ভব সুন্দর দেখতে, ये जो साड़ी है ना बहुत अच्छा दिख रहा है पिंक कलर के ऊपर। শাড়ি का कलर कॉम्बिनेशन एंड पेंटिंग देखिए, এটা হচ্ছে পেন্টিং শাড়ি, খুব সুন্দর একটা লোটাসের ডিজাইনটা জাস্ট দেখুন, पिंक कलर ऊपर पूरा पिंक कलर ऊपर। ये जाएगा पल्ला पोर्शन, खूब बहुत अच्छा डिज़ाइन, इसका डिज़ाइन देखिए हैंड पेंटिंग में है, बहुत अच्छा डिज़ाइन। ये रहेगा पूरा पल्ला पोर्शन का डिज़ाइन एंड ऑल ओवर बॉडी पिंक कलर, ऑल ओवर बॉडी पिंक कलर, सुंदर एक डिज़ाइन, बहुत अच्छा डिज़ाइन है, कलर कॉम्बिनेशन खूब सुंदर। ये जाएगा पूरा बॉडी पोर्शन, ये रहेगा पूरा बॉडी पोर्शन।
আপার পোর্শন অল ওভার পিঙ্ক অ্যান্ড লোয়ার পোর্শন লোটাস টাইপ ডিজাইন হ্যান্ড পেন্টিং অ্যান্ড বিপি পোর্শন থাকছে এটা। পিপিটাও দেখুন, লাস্ট বর্ডারটা ইয়েলো কি সুন্দর একটা খুব সুন্দর ডিজাইন করা আছে লোটাসে। প্রাইস অনলি 4,000 with Silmark and all over India COD and shipping charges free. Price only 4,000 with Silmark and all over India COD and shipping charges free. এটা দেখুন, এটা হচ্ছে তসর কালারের উপর, খুব সুন্দর ডিজাইনটা, তসর কালারের উপর খুব সুন্দর একটা ডিজাইন। ये जाएगा पल्ला पोर्शन, फ्लोरल टेस्टेड, ये रहेगा पल्ला पोर्शन, এটা চারকোল পোর্শনটা। ডিজাইনটা দেখতে পাচ্ছেন, সব শাড়ি শাইনিং এবং ডিজাইন জাস্ট দেখুন। অ্যান্ড অল ওভার বডি তসর কালার, অ্যান্ড অল ওভার বডি তসর কালার অ্যান্ড হ্যান্ড পেন্ট। ये रहेगा ऑल ओवर बॉडी तसर कलर एंड हैंड पेंटिंग फ्लोरल एंड बीपी पोर्शन। এটা একটা লাইট পিঙ্ক টাইপের একটা কালার আছে, এটা বিপি পোর্শন। প্রাইস অনলি 4,000 with Silmark and all over India COD and shipping charges free. এটা দেখুন, একটা গ্রে অ্যান্ড ফিরোজা শেড, সরি গ্রে অ্যান্ড স্কাই কালারের সেট, হ্যাঁ গ্রে অ্যান্ড স্কাই সেট। দেখুন বাটারফ্লাই মোটিভ हैंड पेंटिंग विथ বাটারফ্লাই एंड फ्लावर मोटिव हैंड पेंटिंग। ये जाएगा पल्ला पोर्शन का डिज़ाइन, এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনের ডিজাইন। এবারে বন্ধ করতে সাউন্ড আছে। एंड ऑल ओवर बॉडी एंड ऑल ओवर बॉडी जाएगा ग्रे कलर, ऑल ओवर बॉडी ग्रे कलर। সাইডের শাইনিংটা জাস্ট দেখুন, শাড়ির শাইনিংটা জাস্ট দেখুন, এবং কালার কম্বিনেশন সাথে হ্যান্ড পেন্টিং অ্যান্ড বিপি পোর্শন স্কাই কালার। প্রাইস অনলি 4,000 with Silmark and all over India COD and shipping charges free. Price only 4,000 with Silmark and all over India COD and shipping charges free. এটা হচ্ছে চন্দন কালারে, ये रहेगा চন্দন কালার के ऊपर। এবং শাড়িটা দেখুন জাস্ট, আগে এত হ্যান্ড পেন্টিং দেখেছি, কিন্তু এবার এগুলো কিন্তু স্পেশালটা কী জন্য বলুন তো? খাদি সিল্কের জন্য। স্পেশালটা হচ্ছে খাদি সিল্কের জন্য, ঠিক আছে। এই দেখুন, এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শন, ये जाएगा पल्ला पोर्शन। শাইনিংগুলো জাস্ট দেখুন, শাড়িগুলো শাইনিংগুলো দেখুন, ভাববেন না যে লাইটের জন্য শাইনিং লাগছে, কিন্তু খাদি সিল্ক কোয়ালিটি, ঠিক আছে। এটা আঁচল পোর্শন, ये रहेगा बॉडी पोर्शन, ये जाएगा बॉडी पोर्शन, ये जाएगा बॉडी पोर्शन एंड बीपी पोर्शन का देखिए दिच्छी स्ट्रॉबेरी कलर, ये बीपी पोर्शन। प्राइस ओनली 4,000 with Silmark and all over India COD and shipping charges free. শাড়িগুলো কোয়ালিটি কিন্তু অত্যন্ত সুন্দর এবং শাইনিং থাকবে প্রত্যেকটা শাড়ি, ঠিক আছে, কারণ এগুলো হচ্ছে খাদি কোয়ালিটি সিল্কের উপর আছে। এটা দেখুন मेहंदी कलर, ये मेहंदी कलर के ऊपर रहेगा, ये रहेगा मेहंदी कलर के ऊपर, ये जाएगा मेहंदी कलर के ऊपर। बार्ड मोटिव एंड फ्लोरल, बार्ड एंड फ्लोरल पल्ला पोर्शन। ग्लॉजीनेसটা দেখুন, শাড়ি জাস্ট গ্লজিনেসটা দেখুন। एंड ऑल ओवर बॉडी मेहंदी कलर and lower portion hand painting, all over body मेहंदी कलर and lower portion hand painting and BP portion rust color. Price only 4,000 with Silmark and all over India COD and shipping charges free. বিষ্ণুপুরি PSL 3-ply hand painting। এটা হচ্ছে লাইট কালারের উপর অল ওভার মাল্টি কালার फ्लोरल मोटिव, ये लाइट कलर के ऊपर ऑल ओवर मल्टी कलर फ्लोरल मोटिव। पल्ला पोर्शन एकदम लाइट स्काई कलर, एकदम लाइट स्काई कलर, ये पल्ला पोर्शन है आसल पोर्शन एंड ऑल ओवर बॉडी कार्डबोर्ड हैंड पेंटिंग। শাড়িটা কিন্তু শোবার টেস্টের শাড়ি, কিন্তু মাল্টি কালার ফ্লাওয়ার আছে, একদম শোবার শাইনিং এবং ডিজাইন জাস্ট দেখুন, অপূর্ব সুন্দর ডিজাইন। অ্যান্ড বিপি পোর্শনটা থাকবে সেম বডি কালার, সরি লাইট ব্লু কালার বিপি পোর্শন। প্রাইস অনলি 4,000 with Silmark and all over India COD and shipping charges free. এটা হচ্ছে মাস্টার্ড কালার, ये भी मास्टर्ड कलर के ऊपर है विथ पर्पल कलर, मास्टर्ड विथ लाइट पर्पल कलर, मस्टर्ड विथ लाइट पर्पल कलर विथ फ्लोरल मोटिव। ये जाएगा पल्ला पोर्शन, आंचल पोर्शन का।
হচ্ছে আঁচল পোর্শন, খুব সুন্দর ডিজাইন এবং কালার কম্বিনেশন অত্যন্ত সুন্দর এবং শাড়ি শাইনিং অ্যান্ড কোয়ালিটি খুব ভালো। অ্যান্ড অল ওভার বডি মাস্টার্ড কালার, all over body mustard color with floral motif border and BP portion light purple color. Price only 4,000 with Filmark and all over India COD and shipping charges free. এটা কিন্তু চন্দন কালারের উপর একটা সুন্দর ডিজাইন আছে, চন্দন কালারের উপর সুন্দর ডিজাইন আছে। দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা, ये रहेगा पल्ला पोर्शन বাটারফ্লাই উইথ ফ্লাওয়ার মোটিভ। শাড়িটার ডিজাইনটা জাস্ট দেখুন, সবগুলো কিন্তু প্রাইস 4,000, সিওডি শিপিং চার্জ প্রত্যেকটা ফ্রি। ঠিক আছে, বারবার আর রিপিট করছি না, শুধু শাড়িগুলোই বলছি। এটা হচ্ছে অল ওভার চন্দন কালার উইথ বর্ডার ফ্লাওয়ার টাইপ অ্যান্ড বাটারফ্লাই মোটিভ। শাড়িগুলো শাইনিংগুলো জাস্ট দেখুন এবং কোয়ালিটি দেখুন, অত্যন্ত সুন্দর কোয়ালিটি। অ্যান্ড বিপি পোর্শন হচ্ছে ব্রাউন কালার। প্রত্যেকটা শাড়ি সিলমার্ক সার্টিফাইড থাকবে এবং বারবার বলছি ব্লাউজ পিস বা আঁচলের শেষে দেখবেন এরকম টাইপের সিলমার্ক ট্যাগ লাগানো থাকবে। এই ট্যাগ লাগানো আছে দেখতে পাচ্ছেন, এরকম ট্যাগ লাগানো থাকবে শেষে, শাড়ির একদম শেষে। প্রাইস অনলি 4,000 উইথ সিলমার্ক অ্যান্ড অল ওভার ইন্ডিয়া শিপিং চার্জেস ফ্রি। এই যে लोटस टारगेटটা দেখালাম না, ওটারই पिंक कलर के ऊपर ये जो लोटस पहले दिखाया है वही पिंक कलर के ऊपर ये आंचल पोर्शन, ये रहेगा पल्ला पोर्शन लोटस एंड ऑल ओवर बॉडी पिंक कलर, ऑल ओवर बॉडी पिंक कलर, ये रहेगा ऑल ओवर बॉडी। সুন্দর শাইনি এবং অত্যন্ত সুন্দর শাড়িগুলো কিন্তু কোয়ালিটি দিক থেকেও এবং ডিজাইনের দিক থেকেও। অ্যান্ড বিপি পোর্শন এটা প্রাইস অনলি 4,000 উইথ ফিলমার্ক অ্যান্ড অল ওভার ইন্ডিয়া সিওডি অ্যান্ড শিপিং চার্জেস ফ্রি। এটা হচ্ছে ऑलिव ग्रीन कलर, ये ऑलिव ग्रीन कलर के ऊपर है, ये भी बहुत अच्छा डिज़ाइन है एंड শাড়িটাও খুব সুন্দর, কোয়ালিটি তো দেখতেই হবে না। এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শন, ये रहेगा पल्ला पोर्शन का डिज़ाइन फ्लावर टेस्टेड एंड ऑल ओवर बॉडी, ये रहेगा ऑल ओवर बॉडी पोर्शन, ये जाएगा ऑल ओवर बॉडी पोर्शन एंड लोअर बॉर्डारे যে কালারটা দেখছেন ওই কালারে বিপি থাকবে। পছন্দ হলে অবশ্যই স্ক্রিনশট নিন, পছন্দ আর বুকিং করতে চাইলে উপরে দেওয়া বুকিং নাম্বারে আপনারা বুকিং করতে পারেন। এটা হচ্ছে বিবি পোর্শন, প্রাইস অনলি 4,000, সবগুলোই কিন্তু সিলমার্ক সার্টিফাইড। প্রাইস অনলি 4,000, সবগুলোই সিলমার্ক সার্টিফাইড। এটা দেখুন অরেঞ্জ এবং ইয়েলো কম্বিনেশন, সরি পিচ অ্যান্ড ইয়েলো কম্বিনেশন, পিচ অ্যান্ড ইয়েলো কম্বিনেশন। কালার কম্বিনেশনটা দেখুন, ডিজাইন তো পরে, কালার কম্বিনেশনে জাস্ট দেখুন, ডিজাইন পরে দেখবেন। এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শন ফ্লোরাল টেস্টেড হোয়াইট অ্যান্ড পিচ কালার দিয়ে তারপরে ডিজাইনগুলো করা আছে। অ্যান্ড অল ওভার বডি येलो एंड पीच कलर, ऑल ओवर बॉडी येलो एंड पीच कलर, ये जाएगा ऑल ओवर बॉडी। अपर पोर्शन येलो कलर, लोअर पोर्शन बॉर्डर पोर्शन पीच कलर है, मिडिल हैंड पेंटिंग, ऑल ओवर बॉडी क्वालिटी এবং শাইনিং কিন্তু প্রত্যেক শাড়ি খুব সুন্দর। এন্ড বিপি পোর্শন পিচ কালার, প্রাইস অনলি 4,000 উইথ সিলমার্ক। আজকে লাস্ট শাড়ি দেন এই ভিডিওটা শেষ করব। লাস্টে দেখাচ্ছি একদম লাইট গ্রে কালারের উপর, লাস্টে দেখাচ্ছি একদম লাইট গ্রে কালারের উপর। ये देखो ये रहेगा पल्ला पोर्शन मल्टी कलर फ्लावर लाइट ग्रे कलर के ऊपर, ये रहेगा पल्ला पोर्शन। এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা एंड ऑल ओवर बॉडी लाइट ग्रे कलर, ऑल ओवर बॉडी लाइट ग्रे कलर एंड फ्लोरल टेस्टेड डिजाइन हैंड पेंटिंग एंड बीपी पोर्शन लाइट ब्लू कलर, एकदम लाइट ब्लू कलर।
প্রাইস অনলি 4000 উইথ সেলমার্ক অ্যান্ড অল ওভার ইন্ডিয়া সিওডি অ্যান্ড শিপিং চার্জেস ফ্রি। যেটাই আপনার পছন্দ হোক স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে বুকিং করতে পারেন, এবং আমাদের এখানে ভিজিট করে যদি নিয়ে যেতে চান আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করুন, আমরা লোকেশন দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আমরা এসেও নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু রবিবার আমাদের বন্ধ থাকে, সানডে কিন্তু আমাদের একদম বন্ধ থাকে। আজকের মতো এটুকুই।